rasma dihamu akka inanami na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus punguan ina parari Kamis ina Naomi dohot ina Giovanni. Salam jumpa di bagasan Tikion PHD ni Huriata laho patanakon hatani Tuhatta ima barita nauli nanaing tapahusor-husor di bagasan ngolutta atong dihamu akka inanami na hinaholongan naing takukama PHD ina ni huriat taon di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Jumolo mahita martangiang nahohom di bagasa rohata martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata marhite na maredde hita sian bukuende nomor 15 ayat sada dohot ayat walu aut na 1000 hali ganda. Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atani Tuhatta ima nanaing jalo otta nanaing tapahusor-husor di bagasan pumuatta di Tikion ima nanienet sian kitab Habakuk bidu tolu mamuka sian ayat 10 pitu rodi ayat 10 walu. Habakuk bidu tolu mamuka sian ayat 10 pitu rodi ayat 10 walu. Ujahama hatani Tuhatta tatangi homma hatana aidang martumbur disi hau atajau jaladang marparbue akka hau anggur labang do bunga ni hau jetun jaladang dapot si panganon sian akka hauma rasib do akka biru-biru sian balian jala dang adong be jonggi di bagasan bara alai anggoau marolopolok maau di bagasan Jahoba jala Maria ia au mida debatani hatuauku ido sahatna
Urian itu hatta nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Habut ni roha jot-jot membahen marsak roha dok-dok pakilalaan sipata mambuan hita tu pandelean manang keputus asaan menganggu hidup hita jala lungun pakilalaata dihabot ni rohai alai diaka sitaonon astaki ikumboido marlas ni roha uhud mandok mauliyate tutuhani mandok mauliyate dada songon pangatusion nasomal isarana molo dapotan sinamot hita tadok mauliyate mandok mauliyate hita ala diurupi dongata hita dohlan na asing lobi umbagas dope pangatusion mandok mauliyate dison sipata buido dan tarjalo roha doho pikiran ni hajol mau bohama bahenon marlas ni roha mandok mauliyate dihabut ni roha olan hapor siao do bui mancarosa di hatan itu hatta di Efesus Bidu 5 ayat 20 didok manotong mahamu mandok mauliyate siala saluhutna tu di bata ama di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus jala surat di Apostel Paulus tu huria Filipi Bidu 4 ayat 4 mandok marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani hulahi mamandok marlas ni roha mahamu dang tarpatu pahita marlas ni roha dohok mandok mauliyate dihabot ni roha diarsak ni roha namasa dingolutan molo sian dirita akan mangulahon hata ni Tuhanido nabui marlas ni roha nakpe di bagasan habot ni roha manang sitaonon jala akaundo ulaon ni tondi parbadia molo mangula do tondi parbadia diganup ngoluta boido hita marlas ni roha nakpe di bagasan habot ni roha tahapor siai do andul dumenggan muse pamasaon ni di bata akup ni hapor suhon dohot habut ni roha na taadupi molo tarbain hita mandok mauliyate dupak kita ma pangapulion huhut tajalo mahagogoon siang Tuhani laho mangado bisa turpukon dianggukon si Habakuk arsa ni rohana tu debata di bagasan tangiang
mangadu-adu ibana tu di batapa buahon arsat ni rohana. Taringot tu bangsa Israel dangga bemadili manang somar pakirimon ibana dihabot ni rohanai. Tung macai habot do rohana. Dok-dok pakilalaan na. Jaradang tartaut cabe sa sitong na molo siyan hadirion na. Umbahin dianggukon ibana sa luhut na tu di batak. Ido umbahin hehe ibana asa unang lalap diasa ni rohai dipadirga muse si manjujung na uhut mandok mauliate tu di bata dang marpangusadean tu dirina sadiri ibana tu gogona sabing ibana alai hibuldo dipasolhot dirina tu di bata nang pakirimon nabe holan tu di bata. Sian pangalahoni si Habakukon pihamuak ka inang marsiajar mahita. Kita belajar bagaimana pribadi dari Habakuk ketika dia mengalami duka cita, ketika dia mengalami penderitaan dalam hidupnya, dia tetap bersuka cita. Taida maparjolo terbahin hita do marlas ni roha, dihabot ni roha, di tonga-tonga ni ngolut taon. Hatan itu hatta mandok di bagasan tikion. Boido hita marlas ni roha. Nakpe di bagasan habot ni roha. Songon ngolu ni si Habakuk. Asal matoktong tapatupa parsaoran na rosu dohot di bata. Asal matoktong hita di bagasan hatan itu hatai. Molo nunga tapatuba parsaoran na rosu mangulu di bagasan hatan itu hatta daoma siap kita ngulu na marukutumo ngulu na di bagasan pandelian ditiki marhabot di roha hita ditiki jupang si taonon di tonga-tonga ni ngulut taon. Kalau selalu kita melaksanakan persekutuan dengan Tuhan, kita selalu mau mendengarkan dan hidup di dalam firman Tuhan, kita pasti dapat bersuka cita walaupun di dalam duka cita. Walaupun ketika kita mengalami penderitaan, kita akan mampu bersuka cita. Karena kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu melandaskan hidup kita ini dengan firman Tuhan. Kita tidak lari dari firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Hatan itu hataido umbahin marbugu hita. Bui hita marlas di roha nappe di bagasan arsa di roha ngolutau. Jala dihamuak ka inang jupang do ngolu na marpakirimon molo tuppe ikombolu sotta habot ni rohai. Ada pengharapan dalam kehidupan kita kalau benar-benar kita menyerahkan
hidup kita itu kepada Tuhan. Molo toktong tabahin ngulut tahun di bagasan hatan itu hatta, pastinya ada pengharapan dalam hidup kita ini. Adong do pakirimoni di ngulutta. Akan nama sai nata adopi dang boy mambahin tarhirin hita. Dang boy mambahin tarhirin rohata. Tapi ketika kita mengalami penderitaan, ketika itu juga ada pengharapan dalam hidup kita ini. Taberen ma hatan itu hatta di ayat 10 bitui. Didok nakin aidang martumbur disi hau attajau. Jaladang marparbue akka hau anggur. Labang do bunga ni hau jetun. Jaladang dapat si pangarong sian akka hauma. Rasip do akka biru-biru sian balian. Jaladang adong bejonggi di bagasan barat. Molo hau attajau hama kainang bahasa Indonesiana ima pohon ara. Ol sadahau nagudang tubuh di tanah Israel. Molo hau attajau manang pohon ara omma simbol hanguluan. Jalasian hau ara do dihirim Israel parbuena gabe si panganon. Molo dipakoring gabe boy mai bahan laho mambahen roti si panganon. Jadi lambang hanguluad do hau ara. Hau ara na somar bunga dang marparbue. Jala hau ara na somar parbue ima gombaran ni hasusaan. Jala hasusaan bolon doi. Molo somar parbue hau arai. Jala hiado dihamuaka inang diburai Tuhan Yesus hau ara. Hau attajau naso marparbue. Molo tajaha di Markus 10 sada ayat 14. Jadi dipakulingi mahawi matua tanoon dan jadi be agia ise mangaton parbue sianho. Asa tung rikodo hau ara marparbue. Jala molo taida hau anggur, lambang kemakmuran, kesejahteraan di Israel. Ganu pesta do di patupa anggur di tonga-tonga ni bangsa Israel. Jala anggur do tada halongangan na parjulo di patupa Tuhan Yesus. Ima di sada pesta na patupahon halongangan ay gabi anggur. Yohanes bidusada ayat sada rodi ayat 10 sada. 2 hari setahun do marparbue hau anggur. Molo so marparbue patuduhon kegagalan besar nama korhon nasulinggan. Ima molo hau anggur.
bunga haujetun di timur tengah, haujetun tok tongdo lomak bulungna, nakpe margati musim. Sian haujetun di patupa ma minyak jetun, laus dalam pacarian mai, padaraman ngulu-ngulu di tonga-tonga ni Israel. Haujetun simbol hagogoon dohot pasu-pasu. Molo sodenggan hasil ni haujetun martudu-tudu maon tungulu naso marpakirimon. Jala molo taida di hata na parpudi didok disi jaladang daputan si pangaron sian akka hauma. Rasikdo akka biru-biru sian balian. Jaladang arung bejongki di bagasan bah. On situasi napakakason jala mangondolhon imat taringot tu ngonu naung di bagasan habot ni roha. Situasi na buruk na adong be si irimo. Alay nampe songoni borak na si taunoni di adopi molo habaguk toktong do marlas ni roha ibana uhut mamuji-muji gowarni debata. Jala puncak pergumulan ni si Habakuk dihatindakon ibana ma di ayat 10 siai. Jahuba Tuhanido haguguukku. Jala dibahin ibana do patu tu doson ursatini. Jala tu kuonna duau dumege akka dolok-dolokku. Ima dipade edde mardongan parhinalowan. Dihamu akka inang na hinaholowan. Atong marhitihatan itu hataon laho pasahaton tuhita toktong mahita marlas ni roha di perdalanan di kulut ahabe namasa nata adupi nakpe di bagasan las ni roha lumobi di bagasan asak ni roha hita di bagasan habot ni roha hita toktong mahita marlas ni roha dohot marpakirim unang mahita madili unang mahita madabu tu keputus laksan alai hehe mahita toktong majalo gugu siat tuhatai pos maruhata songo dia pinata adupi ini membain tuna duminggat doi di tomato ngading mulut atong do pakirimon nanaing jalok otta dinasa abot ni rohai dinasa pergumulatai dinasa si taonon namasa di tunga-tunga ni mulutnya pasti ada pengharapan ada yang terbaik yang akan Tuhan berikan di dalam hidup kita ini. Meragam do natabulus itongani mulutta. Atong tata matuhani ang kainang. Tuhani ma pangalualuat na songon si Habakuk. Namartangi ang ibana pasahaton nguluna tutuhani. Songon dia peporso naong ado pinuayengon dia kasih taon dihawak ni rohat tahi tutuhanima taksa mo hita nangado bisa jaladang mandiri hita alay gabi ado mapakirimon na mangulo di hita marjalo halwaw na siyang tuhat tahi marlas ni roha mahita sa likod na amin martangyang mauliati ali Tuhan hupasahat tami dunga hubege hami hatam naung
tol harus di tonga-tonga ni punguan namion. Pasu-pasu ma Tuhan hatami di ham. Asa marurati marparbue di panggul miton di ngolun namion. Atong Tuhan di bata amanami. Bunga diajari hatami hami Tuhan. Asa bui hami marlas ni roha marpakirimon. Ujujupang habut ni roha sitahonon asa ginon di tengah-tengah di kuluna. Tuho maho pasatami Tuhan. Ahapinamasa di ngulun namion marhapurusat tuho mahami. Hodo mangalehon bogo Tuhami. Toktong dohami marpasaoran tuho ali Tuhan. Majalo hatami ido hagogoon dihami. Ido pakirimon dihami. Asa boy pakyon nami Tuhan. Madalani ka ngulu-ngulu siganupari. Pinahualo pihami. Las ni roha manang asa. Tong Tuhan di bata amanami. Pasu-pasu ma akka ina ni huriam. Pasu-pasu ma saluhut akka poparanna. Akka yanakon ni ina ni huriamia di Tuhan. Asada rohana sida. Lehon holong dohot dami. Jala dupang ma akka las ni roha. Jala pargugui ma Tuhan saluhut na akka ina ni huriam. Molo di bagasan si tahonon. Molo di bagasan arsak ni roha. Homa Tuhan na mangdongani sa luhut akka ina ni huriami. Unang paluwas na sida mandili adi Tuhan. Madabu tu kay putus kasan. Alay toktong maho nagabi hapurusan na sida. Jala toktong manasida mulu di bagasan hatami. Tong Tuhan di bata amanami. Tuho maho pasahat kami. Nasa panggulmiton ni ngulun namyon. Sesa saluhut dosa nami ali Tuhan. Asa tamaha minagabi habaoran ni pasu-pasu. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan siopopami martanya kami. Amin. Marede hita sian endeta nomor 134 ayat 1 dohot ayat 2 autso asiroham uhuk mahita papungu pelean. Rahmahita mandok ditangiang alea manami. Alea manami naliban wagijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaomu sai saut ma lomo niroham di banua tongaon songonna di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong na sian Tuhan debata ama. Dohot pasaoran itu di parbadia ma nama masu-masu hamuna saluhutna. Amin. Amin hudok kami
inang PHD na pinatupan ni Huriata di bagasan sadarion las marohatta saluhutna jala tapasahat ma tutuhatta dinasa perdalanan di ngolutta tuhaman nama ngaramuti mandongani hita toktong dilehon hai pason las miroha dohot dame di hita saluhutna. Salam sehat toktong mahita mangulahon protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Horas.